से जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम यकुल्लाह नहनु नुताबिअ मिन रक़म सहीफ़ा من رقم الصحيفة 4 من أخير رقم الصفحة 4 ثم نتابع من رقم الصحيفة 5 إن شاء الله تعالى. पेज नंबर 4 के आखिर से पढ़ेंगे और उसके बाद हम 5 पे आ जाएंगे. हल इंदक अद्दात, बोलिए. हल इंदक, पहले मुझे बताइए हल का क्या मतलब होता है. क्या हल क्या, और इंदा माना आपके पास. नहीं, इंदा सिर्फ इंदा का मतलब पास. इंदा माना पास, और का मतलब आपके. आपके. हल इंदका, क्या आपके पास अद्दात मीटर है. बोलने दोहरा ले सब. हल इंदका अद्दात, हल इंदका अद्दात, क्या आपके पास मीटर हल है. इंदक अद्दात, हाँ. और इंदा की जगह लदई का भी आ सकता है. हल लदई का अद्दात, हल लदैका, और ये जो लदई है ये लदा से निकला है. लदा, इसके पर ये इस तरह लदा जो लिखेंगे. लदा का भी माना पास होता है. क्या आपके पास मीटर है. दोबारा बोलें. हल लदई का अद्दात. लदई का अद्दात. दूसरा हल, दूसरा क्या पढ़ा है हमने. हल हल लदई. हाँ. हल इंदका. हल इंदका अद्दात. अगर सामने खातून हो तो क्या चेंजिंग होगी. हल इंदकी. हल इंदकी अद्दात. और दूसरा हल लदई. हल लदई की अद्दात. अब टैक्सी वाले को कहते हैं ना कि जैसे हम मीटर से जाना चाह रहे हैं, आप फिक्स नहीं करें पैसे, तो इस तरह हम पूछेंगे कि आपके वहाँ मीटर है. फिर वो क्या कहेगा. नाम. क्या कहेगा. नाम. नाम. और आगे कह सकता है मौजूद. क्या कहेगा. नाम मौजूद. मौजूद. जी हाँ मौजूद है. नहीं होगा तो ला. क्या कहेगा. ला गैर मौजूद. ला बोलिए. गैर मौजूद. ला गैर मौजूद, मौजूद का मतलब अवेलेबल है, ये मतलब मीटर है, और नहीं है तो बोलेगा ला. ला बोलने का बोलेगा गैर मौजूद, नहीं है मेरे पास. और अगर पूरा जुमला बोलना हो कि मेरे पास मीटर है, तो नाम के बाद वो कह सकता है. बोलिए सब बोले. नाम. ये नाम लिखा हमने. उसके बाद आगे है लदई. लदैया अद्दात. जी हाँ मेरे पास मीटर है. दोबारा दोहरा ले. नाम लदैया अद्दात. बोले ना भाई, आवाज नहीं आ रही आपको. लदई का. नाम लदैया का मतलब होता है मेरे पास. मेरे पास लदैया अद्दात. या फिर कह सकते हैं लदैया की जगह, दोबारा बोले, इंदी अद्दात. बोलिए. इंदी अद्दात. अद्दात मौजूद. जो भी कह सकते हैं, मेरे पास मीटर मौजूद है. पूरा हो गया. नाम इंदी अद्दात मौजूद. बोले. नाम इंदी अद्दात मौजूद. जी हाँ मेरे पास मीटर मौजूद. और मौजूद नहीं है तो कैसे बोलेंगे. लैसा लदैया अद्दात. बोले. लैसा लदैया अद्दात. लैसा लदैया नहीं है मेरे पास. लैसा माना नहीं, लदैया मेरे पास नहीं है मेरे पास मीटर. तो दोबारा बोलें. लैसा लदैया अद्दात. लैसा लदैया अद्दात. एक और जुमला हो सकता है लैसा इंदी अद्दात. लैसा इंदी अद्दात. अच्छा, इसका खुलासा ये निकला कि अरबी जबान में अगर कहना है आपके पास, तो उसके लिए दो लफ्ज हैं, इंदका और लदई का. क्या क्या लफ्ज हैं. इंदका और लदई का. और अगर कहना है मेरे पास, तो उसके लिए क्या लफ्ज हैं. इंदी लदैया. बोल दें इंदी लदैया. हाँ, इंदी बोलें या फिर लदैया बोलें. और जहां से गैर जरूरी आवाज आ रही है, बराए करम वो अपना माइक म्यूट रखें. इंदी या फिर लदैया. शोर आ रहा है ना क्लास में. अब इसके बाद आगे अगर कहना हो कि मैं मीटर से जाऊंगा, मतलब मीटर के पर मैं आपके साथ टैक्सी में जाऊंगा या जाऊंगी, तो कैसे कहेंगे. बोले अज़हबु बिल अद्दात. बोलिए. अज़हबु बिल अद्दात. ये दाल नहीं है बल्कि साल है. साल. अज़हबु बिल अद्दात. बोलिए. अज़हबु बिल अद्दात. हाँ, और यूं भी कह सकते हैं रूह बिल अद्दात. क्या कहेंगे. रूह बिल अद्दात. रूह बिल अद्दात. मीटर से, बी माना से. इसके बाद जब आपने ये सारी बातें टैक्सी ड्राइवर से तय कर ली, अब आपको सारी बातें टैक्सी में कहीं उतरना है, किसी भी जगह आप जाना चाह रहे हैं और आप उतरना चाह रहे हैं, तो इस तरह कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ ड्रॉप कर दें, मुझे यहाँ उतार दें. तो आप कहेंगे नज़िलनी. नज़िलनी. नज़िल का मतलब है उतार दें, और नी का मतलब है मुझे. तो ड्रॉप मी को कहते हैं नज़िलनी. तो अब आप दोबारा बोलते हैं कि नज़िलनी नज़िलनी. फी फुंदुक. फी फुंदुक का मतलब है किसी भी एक होटल पर. फी माना में, फुंदुक माना होटल. किसी भी एक होटल पे उतार दें. नज़िलनी फी फुंदुक. नज़िलनी फी फुंदुक. कुर्बल हरम. कुर्बल हरम. कुर्बल हरम का मतलब क्या हो गया. हरम के पास. कुर्बा मतलब होता है पास. और इस कुर्बा की जगह
آپ عندہ بھی لکھ سکتے ہیں، بولیں عند الحرم، عند الحرم. یہ اس طرح بھی ہم بول سکتے ہیں. قربا عندہ دونوں کا مطلب پاس ہوتا ہے. تو حرم کے قریب ہی ایک ہوٹل پہ مجھے اتار دیں، یہ مطلب ہوتا ہے. کیسے بولیں گے؟ دوبارہ بولیں، پڑھ کے بتائیں نور الدین. نزلنی فی فندق قرب الحرم. نزلنی فی فندق قرب الحرم. قرب الحرم، صحیح ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ نزلنی فی فندق عند الحرم. عند الحرم. کیا؟ عند الحرم. عند الحرم. اچھا، اب کسی بھی لفظ کے ساتھ، کسی بھی جگہ کے ساتھ آپ قربا یا عندہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے ملک شام میں ایک بہت مشہور ایک زیارت گاہ ہے سیدہ زینب، ٹھیک ہے نا، وہاں پر ان کا مزار ہے. تو اس کو یوں کہتے ہیں نزلنی فی فندق قرب مقام السیدہ زینب. بولیے کیا کہتے ہیں؟ قرب مقام السیدہ زینب. مقام کا مطلب یہی ہوتا ہے مزار. تو سیدہ زینب کے مقام پر، یعنی ان کی جگہ پر یا ان کے مزار کے پاس ہمیں اتارنا. دوبارہ بولیں، قرب مقام السیدہ زینب. اس طرح اگر آپ کو کہنا ہے بازار کے پاس اتار دیں، کیسے بولیں گے؟ آپ بولیں پورا بولیں نزلنی کا مطلب ہے مجھے اتار دیں. اب فندق تو نہیں بولیں نا صرف فندق، بٹ ڈائریکٹ بولیں مجھے بازار کے پاس اتاریں. کیسے بولیں گے؟ نزلنی کے بعد کیا ایڈ ہوگا بتائیں؟ بازار پڑھا تو تھا بھائی، کسی کو یاد ہے بازار کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے، کیا بھول گئے؟ مارکیٹ، بازار، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ جی کیا کہتے ہیں بتائیں؟ سوق کہتے ہیں. شاباش، یہ بھی نا بات. بھلے آپ میوٹ کر دیں مائک، اگر شور ہو رہا میوٹ کر دیں. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں نزلنی عند السوق. عند السوق یہ آ گیا. یہ ایک منٹ ہو گیا، نزل یہ غلط ہو گیا. میں دوبارہ اس کو مٹا کر کے دوبارہ لکھتا ہوں. نزلنی کے بعد کیا آئے گا؟ دوبارہ بولیں سب. عند السوق اپنے اپنے اس میں بولتے رہیں. یا پھر قرب السوق کیا کہیں گے؟ یعنی بازار کے پاس ہی اتار. قربا یا عندہ. تو نزلنی عند السوق، نزلنی قرب السوق. اچھا، نزلنی اگر آپ کو کہنا مجھے یہاں اتار دیں، کیسے بولیں گے؟ بولیں نزلنی ہونا. آپ اشارہ کر کے آپ کہیں مجھے وہاں اتار دیں، کیسے بولیں گے؟ نزلنی وہاں. نزلنی ہناک، وقف کر دیں، نزلنی ہناک، مجھے وہاں اتار دیں. اس طرح کر کے ہم یہ جملے بہت سے بنا سکتے ہیں اگر آپ غور کریں گے. تو یہ نوٹ کر لیں جو میں نے آپ کو بتایا. قربا یا عندہ سوق کے ساتھ لگائیں گے تو بازار کا ہو جائے گا. اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا ٹیکسی کو کرایہ پر لینا اور اس سے اترنا، اس کے لیے کیا الفاظ ہیں، جس جگہ اترنا ہے. اگر آپ کو چلیں ایک لفظ میں اور بتا دیتا ہوں، اکثر کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی کبھی وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سگنل کے پاس اتار دو، جو ٹریفک سگنل ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں بتائیں؟ نزلنی عند الاشارہ. عند الاشارہ یا پھر قرب الاشارہ. سب بولیں نزلنی. کیسے بولیں گے؟ کیا کہیں گے اشارہ سگنل کے پاس؟ نزلنی عند الاشارہ. اور دوسرا کیا ہے؟ قرب الاشارہ، سگنل کے پاس اتار دیں. اور اگر کہنا ہے سگنل کے پہلے اتار دیں، سگنل کے بعد اتار دیں، اس کے لیے کون بتائے گا کیا الفاظ ہوں گے؟ پہلے یا بعد کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جی اگر کسی کو پتا ہے تو بتا دیں بھائی، جواب دے دیں. پھر مائک بھلے پھر میوٹ کر دیں. پہلے اور بعد کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ریپیٹ کریے. پہلے کو سر قبل اور آپ اب لگا دو نا، قبل کے ساتھ آگے لفظ جملہ بنا دیں. شاباش، صحیح بولا آپ نے. نزلنی قبل نزلنی قبل الاشارہ. قبل الاشارہ. حالانکہ جنہوں نے عربی کا معلم پڑھا انہیں فوراً جواب دینا چاہیے کہ قبل اور بعد کس کو کہتے ہیں، پہلے اور بعد کو کہتے ہیں. نزلنی قبل الاشارہ. اور دوسرا کیا ہے؟ نزلنی بعد الاشارہ. تو قبل الاشارہ الگ ہو گیا اور بعد الاشارہ الگ ہو گیا. یہ آپ کے سامنے جملے بن گئے. اور یہ قبل کو میں نے آپ کو بتایا جیسے نقطے والے کاف کو کاف کہتے ہیں، تو کہتے تھے قبل الاشارہ. نزلنی قبل الاشارہ ولا بعد الاشارہ، یوں بھی پوچھتے ہیں سگنل سے پہلے اتاروں یا بعد میں. تو قبل الاشارہ او بعد الاشارہ، سگنل کے پہلے یا بعد، تو آپ کہیں گے قبل الاشارہ یا پھر کہیں گے بعد الاشارہ. اس طریقے سے ہم یہ جملے آپ نوٹ کر لیں. قبل اور بعد بھی لکھ لیں. یہ سارے الفاظ فٹافٹ لکھتے رہنا ہے، سب نے نوٹ کرتے رہنا ہے. چلیں بھائی،
اب جو ہم نے ابھی تک دیکھیں 2-3 الفاظ پڑھے ہیں, کچھ الفاظ میں نے اپنے پاس سے ڈالے. اب ایک بات ہے کہ انسان کسی سے بھی حالات حاضرہ پر اظہار خیال کر رہا ہو, چاہے ٹیکسی میں بیٹھا ہوا ہے ڈرائیور سے بات کر رہا ہے یا ویسے کسی سے بھی بات کر رہا ہو, تو کچھ الفاظ ہم نے ایک جنرل ایک ایسے کوسچنز ہوتے ہیں کہ جو انسان پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بات. اب آپ پڑھیں ذرا, بولیں کیف الاوضاع فی بلدک, بولیں کیف الاوضاع, بولیں دوبارہ بولیں, پورا بولیں. ہاں, کیف الاوضاع فی بلدک, یہ ہو گیا. ایک مرتبہ اور بولیں یہ جملہ, کیف الاوضاع فی بلدک. کیا مطلب ہو گیا؟ کیفا کیسے, اوضاع کا مطلب ہوتا ہے حالات, کیسے حالات ہیں, فی بلدک آپ کے ملک میں. فی مانا میں ہو گیا, فی مانا کیا ہو گیا؟ میں. یہ جو ملک میں کا جو ترجمہ آپ کے ملک کے, آپ کے ملک میں حالات کیسے ہیں وہ یہاں سے ترجمہ, تو فی مانا میں ہو گیا, ٹھیک ہے, اور بلد مانا ملک ہو گیا, اور کا مطلب ہو گیا آپ کے. کیا ترجمہ بنا؟ کیف الاوضاع فی بلدک. ہاں اچھا, اب دوسرا کیا ہے؟ اوضاع بھی کہہ سکتے ہیں اور وضع بھی کہہ سکتے ہیں. آپ دوسرا بولیں کیف الوضع فی بلدک, بولیے کیف الوضع فی بلدک. وضع جو ہے نا یہ واحد ہے, سنگولر ہے, اور یہ اس کا پلورل ہے. وضع ہی کا پلورل, اس کی جمع بنتی ہے اوضاع. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں بھائی کیسی حالت ہے آپ کے ملک میں, اور کبھی کہتے ہیں کیسے حالات ہیں آپ کے ملک میں, تو بس یہ فرق. اگر کہتے ہیں کیسی حالت ہے تو وضع آ گیا, اور جمع بنانی ہے تو اوضاع آ گیا. تو دونوں ہی لفظ یوز ہوتے ہیں. ایک مرتبہ دوبارہ دونوں لفظ بول کے بتا دیں ذرا, جو مائک اپنا انمیوٹ کر سکتے ہیں وہ بولیں تاکہ مجھے آواز آئے کیسے پڑھتے ہیں آپ لوگ بھی میں آواز سے. ہاں دوسرا کیف الوضع فی بلدک. اور اب اس کے بعد اگر کہنا ہے آپ کے ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں, معاشی مطلب کاروباری حالات, تو کیف الوضع الاقتصادی فی بلدک, بولیں ڈی فی بلدک, یا کاف بھی لگا سکتے ہیں. یہاں لکھا ہوا کم, کم کا مطلب یہ ہو گیا تھوڑا سا آپ جمع یا عدد کہنا بول رہے ہیں, آپ کے ملک میں حالات کیسے ہیں. کم کیونکہ جمع کے لیے آتا ہے, سامنے جب بہت سارے لوگوں اس وقت آ جائے گا. تو کیف الوضع الاقتصادی فی بلدک, بولیے اوضاع لکھا ہوا ہے. ہاں فی بلدک بھی کہہ سکتے ہیں, اور دوسرا کیا ہے فی بلدی کا لکھا ہوا ہے. دوبارہ پڑھ کے بتائیں ذرا, کئی فل, پورا جملہ پڑھیں دوبارہ. اقتصادی جو یہ ایک پیش ہے, اگر دو پیش کر دیے اس کو کاٹ, ایک پیش کر دیں. کئی فل وضع الاقتصادی فی بلدک, یا پھر فی بلدکم, آپ کے ملک میں معاشی حالات کیسے ہیں. یہ ایک پیش ہے, جب بھی دیکھیں میں نے بنا بھی دی, ٹھیک ہے نا, اس کو نوٹ رکھیے. تو اقتصادی معنی معاشی. اب اس کے بعد آگے آپ ہی کہہ رہے ہیں, یہ جو پوچھنے والا ہے وہی کہہ رہا ہے جید ام سید, بولیں ام یا او کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یا, اچھے ہیں یا برے, اچھے ہیں یا برے. تو جید معنی اچھا ہونا, عمدہ ہونا, بہتر ہے یا برے ہیں. تو دوبارہ بولتے ہیں جید او سید. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ جید ام سید, کیا ہے؟ جید ام سید. ام یا او دونوں کا مطلب ہوتا ہے یا. سید کہتے ہیں برے کو, جید کہتے ہیں بہتر. اب اس کے بعد وہ جواب کیسے دے گا کہ حالات اچھے ہیں, کون بتائے گا؟ بتائیں. چل یہ جواب کیسے بنے گا کہ حالات اچھے ہیں, یا کہنا ہے حالات برے ہیں, تو کیسے بولیں گے بتائیں. حالت کے لیے ابھی آپ نے پڑھا نا لفظ, ہاں الوضع جید, اور اگر کہنا ہے حالات برے ہیں تو دوبارہ بولیں الوضع سید. یہ ہو گیا. تو یہ دونوں جملے بن گئے. اس طرح ہم کہیں گے شاباش, صحیح بتائیں. الوضع جید, الوضع سید, اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. حالات اچھے ہیں, حالات برے. اور اگر کہنا ہے حالات درمیانے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیسے کہیں گے؟ الوضع وسط. دیکھیں وہ وسط اب کام آ رہا ہے, وہ سستا مہنگا والے میں جو وسط تھا وہ یہاں لگے گا. الوضع وسط, حالات درمیانے, نہ بہت برے ہیں نہ بہت اچھے ہیں. تو یہ تینوں ہی آپشن آپ کو عربی میں بولنے کے مل گئے. اب اگر ٹیکسی ڈرائیور سے ہی بات ہو رہی ہو, اور جو ہے وہ اگر اس کو کہنا ہو کہ بھائی تقریباً یہاں پر ایک ڈرائیور کتنا کما لیتا ہوگا, جیسے ایک جنرل کوسچن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کیسے بولیں گے آپ میرے ساتھ مل کے بولیں. کم یکسب السائق گنا تقریباً کل یوم. کم کا معنی بتائیں کیا ہوتا ہے؟
कितना या कितने, कितने, ठीक है ना। यकसिब का मतलब है कमाता है, साइक माना ड्राइवर, गुना का मतलब यहाँ, तकरीबन माना तकरीब, और कुल्ला यौम, कुल्ला का मतलब होता है हर, और यौम का मतलब होता है दिन, ठीक है ना। तो आप इसको रिकॉर्डिंग को रोक कर भी आराम आराम से दोबारा पीछे करके बार बार सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने का यही मकसद होता है हमारा। तो क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर एक ड्राइवर तकरीबन रोजाना कितना कमा लेता है, कम यकसिबु साइक गुना तकरीबन कुल्ला यौम, जुमला बोले, कम यकसिब साइक गुना तकरीबन कुल्ला यौम, गुना तकरीबन कुल्ला यौम, शाबाश। अब उसके बाद बोले कुल्ला यौम तकरीबन 500 रियाल, बोले कुल्ला यौम तकरीबन, हाँ, ये हम सता की ता नहीं है, ये गलत लगी हुई है ता, ठीक है ना, ये गलत है, मिसप्रिंटिंग है। इसको आप यूं कहेंगे 500 रियाल, 500 रियाल असल में यूं, तो यूं कैसे कहेंगे 500 रियाल, क्या बोलेंगे 500 रियाल, तो रोजाना तकरीबन 500 रियाल। जरूरी नहीं है ये फर्दी एक अमाउंट लिखिए, अल्लाह बेहतर जानता है, तो एक फर्दी लिखिए कि 500 रियाल कमाता है, जितना होगा वो गिनती बोल देगा। कुल यौम तकरीबन 500 रियाल, बोले कुल्ला यौम तकरीबन, हाँ 100 रियाल या 20 रियाल, ये उनके लहजे अरबों के सना। अब इसके बाद हम अगर आपको आगे किसी को कहना भाई क्या आप अपने काम से खुश हैं, तो उसको ये बोलते हैं, बोले हल अंत मबसूत बिअमलिक, हल क्या, अंता आप, मबसूत खुश हैं, बी से या साथ, अमल काम का, आपके अपने, तो आप अपने काम से खुश हैं, क्या आप अपने काम से खुश हैं कि भाई आपका काम अच्छा चल रहा है। हल अंत मबसूत बिअमलिक, तो मबसूत का मतलब हमें पता लगा खुश इंसान या कोई भी शख्स खुश हो तो उसको कहते हैं मबसूत, और अरबी में खुश को फरहान भी कहते हैं। बोले हल अंत फरहान बिअमलिक, फरहान, फरहान देखिए हमारे यहाँ नाम रखते हैं लोग फरहान, फरहान का मतलब खुश होता है, खुश खुश इंसान। और यूं भी कहते हैं हल अंत मसरूर बिअमलिक, बोलिए, ये सारे अल्फाज खुश के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप अपने काम से खुश हैं, अब वो कहता है नाम अल्हम्दुलिल्लाह, कहेंगे जी हाँ अल्लाह का शुक्र है। फरहान और मकसूद भी मैंने लगा। अब इसके बाद आप फिर अगर उससे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, पढ़िए जरा, नूरुद्दीन पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ। अम आजिब या औ आजिब एक ही बात है, क्या आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं या कवार हैं। हल अंत मुतज़व्विज अम आजिब, बोले अब अगर जवाब में वो कहता है मैं शादीशुदा हूं तो क्या कहेगा, पढ़ के बताएं, अना मुतज़व्विज। ये सवाल पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और अगर वो शादीशुदा नहीं होगा तो क्या कहेगा, देखें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर, अना आजिब। अच्छा ये सवाल अगर किसी खातून से पूछना हो कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है तो कैसे बोलेंगे, उसमें अरबी में अल्फाज कैसे चेंज होंगे ये बताएं। हाँ भाई हल अंता, जिसको पता हो वो जवाब दे दे। हाँ एक तो क्या होगा हल अंती, अंती हो जाएगा अंता से, दूसरा तो क्या क्या बढ़ाया आपने, हाँ एक तो अंती के अंदर ता बढ़ गई, और दूसरा अगला वर्ड बोले क्या, यहाँ मुतज़व्विज लिखा हुआ है ना, तो वहां पे भी बोलता बढ़ा दो, अल अंती मुतज़व्विजा, और आगे 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 औ आज़िबा, यहाँ पे भी बोलता पड़ेगी। और इसी तरह जवाब में भी यही होगा अना मुतज़व्विजा या अना आज़िबा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब जो है वो बस ये यहाँ तक का एक पेज आपके लिए इतना काफी है। अब मैं चाहूंगा कि यही कन्वर्सेशन जो हमने अभी पढ़ी है अपना हल इंदा का अद्दात वाली, मुशर्रफ आप सवाल करें, नूरुद्दीन जवाब दें, चल पढ़िए। जी मुशर्रफ बेटा आवाज आ रही है आपको, बोल सकते हैं आप, हाँ बोले। अच्छा शोर हो रहा है आपके यहाँ, और कौन है जो बोल सकता है जरा मुझे बता दें। सोबिया नवाज हैं, महविश हैं और इफ़त बीबी हैं। आप में से कोई बात कर सकते हैं तो जवाब दीजिए बेटा। आप लोग बोल रहे हैं जुमले पढ़ के बता दें। आप दो स्टूडेंट ऑनलाइन चले कर लें, आप लोग इफ़त और महविश, आप दोनों बोल सकती है भाई जी। हाँ अपने सवाल हल इंदक अद्दात, पूरा जवाब क्या बताए, और दूसरा इन दका के मुकाबले में क्या कहेंगे, मेरे पास इन दका के मुकाबले में, जो इन दका में कैसी चेंजिंग करेंगे इसी लफ्ज में, इन दका आपके पास, और
میرے پاس کہنا اور اندا ہی کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کہیں میرے پاس. عندك کیا مطلب ہو گیا؟ میرے پاس. میرے پاس ہو گیا اندا کا. تو یہاں سوال میں کیوں لکھا ہے؟ سوال سمجھے، گرامر کا سوال ہے کہ حل عندک، کیا آپ کے پاس. تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس. تو اب آپ اس کو کیسے چینج کرو گے کہ میرے پاس کہنا ہے اور اسی لفظ کو استعمال کرنا ہے؟ جواب میں هل نہیں نعم عندي عداد. یہ جواب، یہی سوال میں کر رہا تھا، صحیح جواب دیا. نعم سب سے پہلے تو آپ لگاتے ہیں نعم، جواب میں کیا آئے گا؟ نعم. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ بولیں آپ. عندی عداد. یہ ہو گیا. اب ایک اور انداز میں سوال، حل لدیک عداد. نعم عندي عداد. اب لدیکا کو چینج کر کے آپ بتائیں. هل لدي عداد. حل آئے گا جواب میں. نعم لدي عداد. اور اگر نہیں ہو تو کیسے جواب دیں گے؟ ليس لدي عداد. ہاں، لیس لدی عداد یا پھر لیس عندی عداد. یہ سارے انداز میں ہم جواب دے سکتے ہیں. شاباش. اب اگر کہنا ہو کہ میں میٹر سے جاؤں گا، آپ کیسے کہیں گے؟ اذهب بالعداد. اذهب بالعداد. اور دوسرا عام لہجے میں بالعداد. روح بالعداد. چلیں اب اس کے بعد آپ اگر کہنا چاہیں کہ بھائی مجھے حرم کے پاس اتار دیں ہوٹل پہ، في فندق قرب الحرم. اور دوسرا اگر کہنا ہے سیدہ زینب کے مقام کے پاس اتار دیں تو في قرب مقام فی قربہ کیسے ہوگا؟ اگر ہوٹل بھی کہنا ہو کہ فی فندق في فندق قرب مقام السيدة سیدہ وقف کر دیں مقام السیدہ زینب. اور قربہ کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہو سکتا ہے، وہ کیا آ سکتا ہے یہاں؟ ہاں کیسے بولیں گے؟ مجھے حرم کے پاس اتار دیں. ہوٹل نہیں بولے، بس مجھے اتار دیں حرم کے پاس. ہاں اور اگر کہنا ہے مجھے یہاں اتار دیں، مجھے وہاں اتار دیں، ہونا کا. اگر کہنا ہے مجھے سگنل سے پہلے اتار دیں، سگنل کے بعد اتار دیں، دونوں جملے بتائیں. غلط. مجھے سگنل کے پہلے اتار دیں یا بعد میں اتار دیں؟ پہلے اور بعد میں. قبل الاشارہ اور نزلنی بعد الاشارہ. اور سگنل کے پاس اتار دیں. نزلنی عند الاشارہ. صحیح. اب اس کے بعد اگر اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیف الاوضاع، کیف الوضع فی بلدک، کیف الوضع الاقتصادی فی بلدک، کیسے جواب دیں؟ یہ تو سوال ہے، کیف الوضع کیف الاوضاع فی بلدک، اس کا جواب دیں. اگر کہنا ہے حالات اچھے ہیں، وضع جيد. حالات برے ہیں، الوضع سید. کہنا ہے حالات درمیانے ہیں، الوضع وسط. اگر سوال یہ ہو کیف الوضع الاقتصادی فی بلدک، تو کیسے جواب دیں گے؟ کیفا کو کاٹ کے اس کو پکڑ لیں پورا. بولیں الوضع اقتصادی. اس کے بعد الوضع اقتصادی جيد. اگر برے ہیں تو الوضع اقتصادی الوضع الاقتصادی سید. سید. اس طرح ہوگا. چلیں اب آپ سوال کریں کہ یہاں کتنا ڈرائیور کما لیتا ہے، کیسے کریں گے؟ کم یکسب السائق نا تقریبا کل یوم. جواب کیا ہوگا؟ کل یوم تقریبا 500 ریال. 500 ریال. صحیح، 500 ریال. کیا آپ اپنے کام سے خوش ہیں؟ تینوں انداز میں بولیں، سوال کریں. کیا آپ اپنے کام سے خوش ہیں؟ اگلا سوال ہے نا. هل انت مبسوط هل انت مبسوط بعملك. اور دو اور الفاظ سے خوش کے لیے کہتے ہیں، هل انت فرحان بعملك. ہاں، اور هل انت مسرور بعملك. آپ جواب میں کہنا جی ہاں اللہ کا شکر ہے. نعم الحمدللہ. کیا آپ شادی شدہ ہیں کہ نہیں؟ هل انت متزوج او عازب. میں شادی شدہ ہوں، کیسے جواب ہوگا؟ انا متزوج. میں شادی شدہ نہیں ہوں. انا عازب. اور ایک اور بھی ہو سکتا ہے، انا غیر متزوج. انا غیر متزوج. چلیے تو اس طریقے سے الحمدللہ آج کا ہم نے یہ لیسن کمپلیٹ کیا. اب میں اس کو ریکارڈنگ کو یہی روکوں.